Puilano joto media rangno khakaham tai hamjama yaparo kokungkha thanai 19 tarik me 2025 salmario Minister of Home Affairs ni bkhaktui Bangladesh tai Myanmar ni lamchayate ke borok hapaimano tui kaisa notice jari khlaijaka or notice sajaka the directive issue to the state government and union territories to identity and deport illegal migrant of Bangladesh and Myanmar within 30 days time frame nei ke tabu kokungkha ang chana naiman ke kokungkha je thanai 3 tarik August 2024 ang Bharat Borshoni Manoniya Home Minister Amit Shah ji no ang kaisa chiti sika ebong 8 May 2025 salobo ang bono kaisa chiti sika tai 12 May ang kaisa press release rikanor jotno nukhana abono rug sawino je India government Minister of Home Affairs 19 tarik kaisa notice jari khlaikane hne ang kha khlayo tai norok jotno saimano je o illegal migrant no tui 2017 ni 8 tarik August Mr. Dilip Kumar Jain Secretary to the Government of India bo kaisa Chief Secretary the Government Union Territory Administration bo chiti sika aro bo illegal migrant no romna ni bagai srai kok sajak tongkha beke omti khlaiei no 27 March 2025 Immigration and Foreigner Bills 2025 pasungkha aboni porebo Tripura hastebo tabo porjonto kono or yapri romjagya mane engkobo sungnuka Delhi government yapri romka kebang ma illegal migrant Bangladeshi tai Myanmar Rohingya rongno aro romjaka ebong borongno bongni hawa phirogoi Bangladesh Indian border থেকে borno phirogoi rojaka tini Gujarat government 6000 উপর borok romkha bongni bosti ro sebai rijaka 10050 ta JCP thepawoi 3000 পুলিশ thepawoi aro romjaka borno অভিযান খালাইজাকা ওটা কিছু খাইজাগিয়া অমতে হাইকেনা নিনি ওড়িশা খাইজাকা ঝাড়খণ্ড খাইজাকা আসামও খালাইজাকা অথচ ত্রিপুরাও তিনিবো সিরিং অরনি গভর্নমেন্ট টাঙ্গै খাইজালাই জায়গা অমনো তাবো আনি কোয়েশন এবং অম দাতি খালাইনানি উংথন जों সাইমানো যে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার্স বিল 2025 যদি কোনো বড় অবৈধভাবে ত্রিপুরাও তংখায় অব 60 বছর বিনি জেলুঙ্গ তাই 10 লক্ষ টাকা ফাইন নঙ্গো আইনো সইজাগো সরাই তঙ্গো তারপরে ব অর তাবুক ব ইয়াপ্রি রমজাগিয়া নরক সাইমাংখানা তিনিন নরক গোबां মিডিয়াতে आं সাইমাংখা যে বিলুনিয়াও পুলিশ 7 জনা বিলুনিয়া থানা 7 জনা বাংলাদেশনি বরকনো রমখা আবন বিসিং বরি খরংনি তঙ্গো তাই মধুপুর থানাও 5 জনা রমখা এবং মিয়া সিদাই থানাও মিয়া ইনকো প্রায় 7 জনা বরকনো রমজাখা আবো যতর বাংলাদেশনি বরক বংনে কোনো কাগজপত্র করেই একাকা অবনো যে ত্রিপুরা রাজ্যও তাঙ্গৈ তিনি ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রংন অর বস্তি ইসলামই তংজাগো এডিসি এলাকাও ব ডিস্ট্রিক্ট নি ব সাব ডিভিশন নি ব ব্লক নি আন্ডার ব বিসিও বাংলাদেশ নি পার্বত্য চট্টগ্রাম নি বড় ফাইতং ফাইকা অমন সরাইকা আনি চিঠি এবং প্রেস রিলিজ আং সাকা তারপরে ব গভর্নমেন্ট তিনিসে পর্যন্ত ইয়াপ্রি রমিয়াখো একা আবনি বাগিনো जों खोनानि सिमी जों कायसा वानसुका त्रिपुरा सारक सारा त्रिपुरानि जत बरक अर निनि वानसा तंनाय त्रिपुरासा तंनाय मुस्लिम तंनाय अर निनि मणिपुरी तंनाय जत सम्प्रदायनि बरन तैनो जों खोना कायसा बगाफानि सिमी कायसा जों रेलि चेंनाय आरो जोंनि भारतबर्षनि प्रधानमंत्री ताई स्वराष्ट्र मंत्रीनो जों खाका हामजाफारनाय एवं ओ जे नोटिफिकेशन जे जारी खायमानि म त्रिपुरा दाक्ति खायै मनो कार्यकरी खायना नोंथन इमप्लिमेंट खायनानि बागै जों आरो खाना चिरगलायनायता हा आरो मोनना बागै बर्डर मोनना बागै बेसो तनि जागो फियाबा बेसो तंगु तिफनो सालब्रुमनो गारियो खेट्रेनो ट्रेने को लामाव याखो हाटिबो एभ्रीवेयर बांग्लादेश रक माजागे तंगु ओवर सिचुएशन नो border force মানে border যে মুরুগনাই প্রশাসনের নতাম সানেসা আর কি প্রশাসন গাবলি তংমেতা আর বিএসএফ নি যে দুর্বলতা তংমানে বাগैनो তো বড় খাবই তঙ্গো आं तिनी सालसानि कक मियास हानजा बाय तिनी कक नंगनो साका
যে বেং তি হাবকা বিলুনিয়া তি হাবকা মধুপুর তি হাবকা মধুপুর থানা তি হাবকা সিদাই থানা মিয়া হাবকা একা और बीएसएफ जुदी मुरुंगमाने कराक जुदी या प्रिरम खांकाकाय ओ बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट और हाबी मैया त्रिपुरा हाब मैया माने तथा भारतवर्ष हाबी मैया एका और निश्चित दुर्बलता तंग तो कैसे ककमुखा निनि रेल स्टेशन बा एयरपोर्ट इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी रम जागो किंतु त्रिपुरा पुलिस तांगी रमी मैया रेल पुलिस रमी मानो एयरपोर्ट विभिन्न निनि सीआईएसएफ रमी मानो किंतु त्रिपुरानि पुलिस तांगी रमी मैया अमन आगिबो आं विधान सभापति साका जे बॉर्डर एलाकानि जे समस्त रूट और चेक पोस्ट खालायनायनि बागैबो आं साका चेक पोस्ट खाय बरंनो आंखनाने आबन बागै ताबुक जे डाइरेक्शनो तंगो माने निनि तामिनाने स्पेशल टास्क फोर्स खालामनायनि बागैबो प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव स्पेशल टास्क फोर्स ता डिटेनशन कैम्प खालामनाबो डाइरेक्शना सराय सैजाक तंगो एबं अबनि कपि बचिन थानि तंगो नरं नांखाय तलांनि मानता जेराव खापा बर' गोबां दङ बासा बा 10 बोसोर 15 बोसोर बासा गोबां बिसोरो मुनो त्रिपुराखौ गोबां स्टेट दङ तमु दंबायखा बर' नोंथानिबो जे लीगल डकुमेन्ट्स दंमोनि आमाला गति दंबायो सार बर' इलीगल साके बर' नोंथानियो फायदे लीगल डकुमेन्ट्स फायना सार बर'नि जे आधार कार्ड रेशन कार्ड बा पेन कार्ड जे दंमोनि अब लीगल मो जेनुइन किंतु बर' अबनति खालायनायनि बागै आधार कार्ड रेशन कार्ड पेन कार्ड दिखालिना बागै जे डकुमेन्ट सबमिट खायमानि अब जतना फेक सुतरां अबनो भेरिफिकेशन खायनायनि बागै जों चिरखबै दङ साइ दङ एबं आं भारतवर्षनि माननीय स्वराष्ट्र मन्त्रीनो चिठी सैफ्रो अब सराय रिखा अकं नांबनो सराय रिखा अम छिमिया और ताबुनि जे नोटिफिकेशन पेयै जे निनि इलीगल इमिग्रेशन एंड फरेनार्स बिल 2025 नि अनुसारे ताबुक निनि और भारतवर्षनि नागरिक बा सिटीजेन उना नेंगाकाय निनि आधार कार्ड पेन कार्ड बा रेशन कार्ड तम बायंगला नों भारतवर्षनि नागरिक उना नेंगाकाय निनि भोटार आईडी कार्ड तंना नांनाय ताय निनि पासपोर्ट तंनाय हिंगायसे नों भारतनि नागरिक हिसाबै और सिनिजागनाय एबं नों उंगै मानाय हिनै और सैजाक सराय तंगो आर जारा अबनो इलीगल खायो और 12 बोसोर हाबै तंखाकाय बरक 7 बोसोरनि जेल तंगो ताय 10 लाख टाका बगनि फाइन बत और सराय के सिजाक तंगो आइनता बर इलीगल सिंगाके और लीगल डकुमेंट्स कारे छो और लीगल डकुमेंट्स ला बाहि कारे ना बसा एक अदन शाखा और किछु दालाल तंग विभिन्न सब डिविजन ऑफिस अब त्रिपुरानि पत्रिका लोकल जेता सिनर दिल्ली न्यूज पेपर तंग प्रिंट मीडिया ते जे नखर माने सिंगारो रेगुलर नुगुइ तंग एवं आबोनि जे प्रिंट मीडिया जे पेपर क्लिप अब माननीय स्वराष्ट्र मंत्री चिठी सैप्रो अब रहजाका एवं आनि प्रेस रिलीज रगब आं आबनंको खायका ताबो बनर नायमानो तंग और गोबां मान थानि तंगामते न्यूज नि कर नायने देर अवैध उपाय कागज पत्र सारे भोटार तालिका नाम तुले फेलेसे अनुप्रवेशकारीरा एकांश बेल भूमिका जनमने उच्चर्च और बंनि भोटार तालिकाओ जे तंगमानि बंनि भोटार तालिका मुं तंगमानि बंनि भोटार तालिकानि सिरियल नम्बर अबर जतन रिजाक तंगो अमतेके गोबां मांग तंगो अमो छिमिया और कायसा राष्ट्रीय कन्ठ पत्रिका सिका दैत्य नागरिक हिनै दैत्य नागरिक माने ब इंडियन ब नागरिक तंखा बांग्लादेश ब नागरिक अमतेके बर और सुविधा नाय तंगमानि कक बता त्रिपुरानि न्यूज पेपर राष्ट्रीय कन्ठ रग सिका गोबां न्यूज पेपर रग ब सिका तामते सर खनाकि ऐसे मुंको सिनियर एमएलए सर ए बात पाके एमएलए बात प्रकाश थांनाय ओमफ्राय उनका कय देनाय के सर बरगनो अंकया और केबनो कयजांनानि बा केबनो अंको आवेदन खायजांनानि कगया त्रिपुराओ इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी ताई रोहिंग्या हाबतंमोनि अब जतन सिउ एवं त्रिपुरानि विधान सभाबो अमनतयै आं खरांथि सोमोन्दै खानाव आं एमएलए रंजित देबबर्मा जुदि खरांथि सायमानु हिंगाकाय ताई अन्य एमएलए तांगे तिसाइमे सुरतां त्रिपुरा मथानि एमएलए तिसानाबा निनि बीजेपी नि एमएलए तंगो कांग्रेस नि एमएलए तंगो सीपीएम नि एमएलए तंगो मिनिस्टर तंगो बरखे तांगे तिसायाबा मत रायदिन आइननि कक्से सानानि रायदानि कक्से सानानि और त केबन इंडिया न तिखाय रहनानि रेखलाय रहनानि कक फाय और जारा इलीगल माइग्रेंट जारा हाबपायनाय अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न होइतेसे नोटिफिकेशन तिखाय जाका हेगाकाय अ जागा तांगे बर खरांथि से अब बर काहाम रिप्लाय रिमाने तबे एस ए लोकरक चंगजाक हिसाबै आं रंजित देबबर्मा एमएलए अमना खरांथि साका चिठी बसिका नरंनि जीवन नुखाना सर नो जे आगे एनआरसी केस खायदा एनआरसी ने बेपार एनआरसी नि बेपार सुप्रीम कोर्ट
ওইকো শাখা যে কিছুদিন আগে সাইরিকা যে এনআরসিনি ব্যাপারও চিনি বুকুক পাতল কিনানি কেস নিং কপ্রো যে সুপ্রিম কোর্ট নর ডাইরেক্ট কইয়া নর হাইকোর্ট খাইমানি পরেও সুপ্রিম কোর্ট আপিল খাইনান বাগে আর সরাই সরাই সাজা কথা এনআরসি কেস তো বগরা পাই থাকবো তো মত ত্রিপুরা মতনে সুপ্রিম নর ত্রিপুরা মতনে এমএলএ এমপি কেস মত এনআরসি নতি স্কাম খলকমানি ক্লাস তারপর যেটা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ফাংশনাতি নর বিসঙ্গ কোন একটা ককচাং রক্ত টংসার বিসঙ্গ সালকমাই তমাই এনআরসিনি ব্যাপারে তো সুপ্রিম কোর্ট যেটা রায় রিখা আবার সুপ্রিম কোর্ট থাঙে ত্রিপুরানি হাইকোর্ট খালাইনান বাগে সাজাকা তাবুক সবচেয়ে এনআরসি নিসাইপানো সিএবি নিসাইপানো বা সিএ নিসাইপানো তাবুক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানায় 19 তারিখ মে যে নোটিফিকেশন নিখা অমত যতনি সে কাহাম নোটিফিকেশন হিন মনে খায় অর ডাইরেকশন একদম স্পষ্ট তঙ্গ নং আর তঙ্গ গোबांमा বতামো তামো খাইজাংনাই অর নোটিফিকেশন সইজাক তঙ্গ যে বড় বড় চিনিংকো খাইজাংনাই নোটিফিকেশনটা দস একটা ওই যে আমাদের ইয়াটা অর গোबांमा ইকো দা এমএসএ ডাইরেক্টিভ আর ফলো সিনিয়র সইজাক তঙ্গ তামো তামো খাইনাই নাং और कहाम कई सैजाक दं और अबना आं गाइडलाइन रिबायखा और सैजागान चिठिओ तिनि आं चिफ सेक्रेटारि सैप्रो अम जतन रिखा तिनि चिफ सेक्रेटारि डिजिपि ऑल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ताई पुलिस एसपि नो तिनि चिठि सैजाखा एवं तिनि जतन रिजाक बायखा तिनि जतन अब तुनि रिजाक बायखा चिठि रटा इकम चिफ सेक्रेटारि सैमान कपि तंग चिन्थानि तंग एका डिजिपि नो सैमाबो तंग कई आबनी बागी न जों कयदिन परेंगे कई प्रत्येक डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस आं थानाय एवं अमनि बे केंद्र सरकारनि बा मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स नि हयते जे डायरेक्शन जे उनको माने तामो तामो याप्रि नाजाखा अमन तयै आं डीएम बाय मालायनाय पुलिस एसपी बाय मालायनाय एवं इतिमध्ये आं चिनि डीजीपी बाय कक साका बिनि खूब बिजिओ तंग 2 दिन पर आं बबे मालायनाय अबन तै आं कक सालायनाय एवं चीफ सेक्रेटारि आउट ऑफ स्टेशन तिनी आं कल खायका बिनि पीएस बे कक सालायका एवं ब फाइमान पर आं चीफ सेक्रेटारि ब मालाय अ विषयनो आं कक सालायनाय ताबो ब फाताहातिन फायनाय इलिगेल फायनाय बा केन्द्र दंबा त्रिपुरा हातेवा सेबो खायदं आसा खायना रंनि बागे तामाय खाना ना और निन सेबुक दा खायतं एमएलए दा मिनिस्टर दा उंटं बा ताम खायतं अबया त्रिपुरानि लोकल पेपर फायका केबो केबो इलिगेल माइग्रेंट जार हाबनाय बरक और पेट्रोल पंप खायतंखा गैस एजेंसी टंका दुगान देवी टंका अम आनी कगिया म पेपार फाइबानी कक जेमन बक्सनगर सुनामुरा बोखाग्रग अमति गोबांमा जे स्पेसिफिक मुं स अब पेपार फायका नर नांखाय तलां थाना आनथान पेपार काटिं टंगो क्लिप टंगो सेबुक जुदि खायका बा आइनो जेतमने आबनो एक्शन ना जंनाय अब बिनि अब सेबुक खायनाय सेबुक खाय अब कगिया इलिगेल माइग्रेंट जेस पनंथन अब ताबो चेकअप खायजानाय बंनि डकुमेन्ट्स रो अब सटिक अब ताबो चेकअप खालायजानाय एज पर ल जेता तंगमनिता एबन आबनि बागै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने मिनिस्टर ऑफ होम एफेयर्स नहयते एबो स्पष्ट डायरेक्शन टंगान थाने कपि टंगो डायरेक्शन टंगो जे आबनि कपि टंगो जे तामो तामो खायनानि नां ताबो डिस्ट्रिक्ट को लेभेलो अब जतन सिजाक टंगो न क्लांगै थाने परिदि एवं न न्यूज खायमान काहाम आबन बागिता শেষেতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এডিসি নির্বাচন আমরা প্রার্থী প্ল্যানের বিষয়টা তো এটা সাংবিধানিক আমাদের অধিকার এটা আমরা এখনো এটা আমরা ছাড়িনি ইতিমধ্যে মহারাজা বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অংশ নিয়ে এবং কুমিল্লা চাকলা রুসনাবাদ আমাদের তো একটা অংশ ছিল এককালীন এটা মহারাজার সময় এটা ইতিহাস এবং আমাদের ম্যাপও আছে সেই অংশকে নিয়ে তো আমরা গ্রেটার ত্রিপুরার কথা বলেছি মহারাজা এখন বলেছে এটা আমাদের অধিকার এবং আগামী দিন আমরা ইয়ে করছি এবং আমি বলবো যে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বলবো মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্সকে বলবো যে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা বাংলাদেশকে দুই টুকরা করে সেখানে নতুন করে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হোক সেটা আমরা চাই না ওনার শারীরিক অসুস্থ ওনার পাথর হয়েছিল আমি জানি ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে দিল্লিতে দেখা হয়েছে এবং আগরতলাতে উনি যখন আসছেন ওনার সঙ্গে হয়েছে এবং খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে যখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মিটিং হয়েছিল ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে উনি আসেন তো শারীরিক অসুস্থতার জন্য সবসময় উনি আসতে পারেন নাই এবং পার্লামেন্ট চলাকালীন তো উনি এখানে আসেনই না পার্লামেন্টে অনেকে এবং পার্লামেন্টের একটা কমিটিতে উনি মেম্বার আছেন এবং ওই সমস্ত মিটিংয়ে উনি যোগদান করছেন এখানে আসছে না এটাই তবে কম উনি এখানে আসছেন না আর কি